فتحوا علامات حنجتنا هلوننا كنرجعزينا جنوسيداوي سرعة بتصقنا حزب تجراي كاب جز مدرن مدفعات المحانسيتو بعلي كابز وجع عمتات أغطير له أبزم عمتات حزبنا نمبراس ملكعة جنوسيد النقيرة كسرح تنحيو زي هلونو أبتفعات حزب تجراي إلو أمين زو فرسرعات عور حتكم تخلت شحن 13 عامة مرد خفتو كل عورار صعيبو حزب تجراي نهلون بزكايرو تجادلو تجددو نابس مع مقراص تخصي أتيو انت خونا قنت المئز سرعات حزب تجراي كم حزب مبراس لزخونا نتسمع بتحادة قص مسارح برسات حزب تجراي بتخالي دماء مدالوين خالي إزور كينات كتكمل يصنحو عبز حز اوان اتجونوسايدا وسرعات نكينات كدالو دحر مصنح عبز حالفك قدام 25 حمله خلت شحن 18 عامه مرت بشنخ شرارينا ابل علي سراوتنا متقعت بمفصام ناب كالي زور دماو كينات تسغاغيرو يركب از سرعات قدمي حزون بشنخ تصلمتن عفارن اون تمساسال تግባር ዝፈጸመን ትኾን بوغن ትግራይ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ብዝተኸተለቶ ስልቲ ናብ ሙሉእ ኩናት ክሰጋገር ኣይከኣለን እንት ሕዝግን እቲ ብሸነኽ ሸረሪና ጀመረው ውግእ ነቲ ብኹሉ ግንባራት ክጅምሮ ተዳልዩሉ ዘሎ ውግኣት ከም መጀመር ዝወሰዱ ተበግሶ ምዃኑ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሓደጋ እዚ ኩናት ከቢድ ስለ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ካብ ዝሕተራ ኩናት ተቆጢቡ كلهم أفعاليات بزتن دردرن كفتحو كمحصنو صنيحوم يوم انت خونا جن از جنوسايدا وسرعات نتعقستن محصنتان حزب تግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ጸማም እዝኒ በመሃብ እቲ ዝጀመሮ ብርሰት ህዝብ ትግራይ ንምምላእ ብሸነኽ ሸረሪና እቲ ዝብህጎ ካሊ ዙር ደማው ኪናት ጀሚሩ ወሎ ጀኖሳይዳው ስርዓት ብልጽግና ህዝብ ትግራይ ናይ መንባር ተፈጥራው መሰሉ ንሞሓስ ብጽንዓት ከም ዝቃለስን ከም ዝዕወትን ካብቲ ኣብ ሸረሪና ዝተጎልበቦ ስዕራት ክግንዘብ ይግባእ ጀኖሳይዳው ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ብሸነኽ ሸረሪና ብትዕቢት ሓቢጡ ብሰማይን ምድርን ዝጀመረው ውግእ ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውን ኪሳራ እዩ ገጢምዎ እቲ ሓደራ ህዝቡ ተሓንጊጡ ጫፍ ብልሒ ቃልስና ኮይኑ ዝጋደል ዘሎ ጅግና ሰራዊትና ዘርአዮ ጅግንነትን ቆራጽነትን ነቲ ህዝብ ትግራይ በቀረባር ሐቀ ዝጥምቶ ዘሎ አጠቃላሊ ዓወት ህያው ምስክር ኮይኑ ንወገን ዘኽሩዕን ጸላእ ድማ ቀስሙ ሰበረ ውግእ እዩ ነዚ ስዒቡ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እቲ አባይታ ሰኣኖ ዓወት ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ንምክሕሓስ ወፍሪ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ انت خونا جن ملا تقلصي حزبنا بحري از سرعت عريو زرداء سلازخونه سماعيه بلون بزاقات امي ابي شرارينا زركبا احادوتات سراوي تግራይ ዝፈጽሙ መስተንክራዊ ጅግነትን ዘመዝገቡ ዓወትን ዘለና ክብርና አዳን እናገለጽና በሐፈሻ ድማ ፍትሐው ዕላማት ሓንጊጥኻ ትቃለስ ዘለኻ መላእ ሰራዊት ትግራይ ህልውና ህዝብኻ ንምሓስ ትገብሮ ዘለኻ መስተንክራዊ ቃልሲ ኣብ መዋእል እታ ክንሃንጻ እንብጋ ዘለና ውሕስቲ ልምዕትን ዲሞክራሲያዊትን ትግራይ ንወለደታት ተዘንተወ ዝነብር ቅያ እዩ እዚ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና በአንፈት ሸረሪና ጀሚሩ ብኹሉ ግንባራት ንምዝማት ዝወጦነ ውግዓት ነቲ ውድብና ሕወሓት ካብ ባህርን ምድላዋትን እዚ ስርዓት ብምብጋስ ንኹነታት ገምጊሙ ምስመላ ህዝብና ከካይዶ ጸንሐ መድረኻት ወፍሪ ዘበትን ቤራው ብርሰት ብተግባር ዘረጋገጸ እዩ ስለዚ ህዝብና ከምቲ ኣብቲ መድረኻት ዝበጽሓዮ መደምዳምታ ህልውና ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር እዚ ንኹሎም ኣመራጽታት ሰላም ብምዕጻው ከብርሰካ ዝህንደ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ስለዝኾነን ተቃሊስካ ካብ ምዕዋት ወጻኢ ካሊ ኣመራጽ ስለዘይብልኻን ከም ቀደምካ ውዳበታት ካብ ብምጥንኻርን ሕሉፍ ተሞክረኻ ብምቕማርን ቃልስኻ ክትጠናኽር ውድብካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እየዘኻኽር ዓወትና ድማ ናይ ግድን እዩ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዓትና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ